वेलकम टू माई ब्लग सूर्यापुरी टक्स। सूर्यापुरी भाषात आज मी किछु बोलवा चाछु। भाषा एकटा सामाजिक व्यवस्था, एक सामाजिक बंधन रिश्ता हमार सबार साथे बानाछे। एक अपरजনের साथे फिलिंग एहसास तजुर्बाला हमरा शेयर करছি বা শোনাছি। जैसे कि मोर ब्लगटार नाम हल सूर्यापुरी टक्स। ताते बुझा आछे जे सूर्यापुरी भाषाते किछु एकटा होबे। सबसे पहले सूर्यापुरी भाषाटार मी इतिहास तुम्हार साथे बोलवा चाछु, तुम्हाक बुझवा चाछु जे सूर्यापुरी भाषाटा किभाबे ओल हमार समाजत। साल 1545 हुमायून बादशाह सैयद दस्तुर खानक सूर्यापुर परगनार जमींदारी दिन। तखन से अब तक 1545 सूर्यापुर नामे जिंदा छे हमार समाजत नामटा, जेटा आमरा एकटा गाँव ग्रामेर नामও जानছি, जेटा हलो सूर्यापुर, जेटा আছে চাকুলিয়া থানার অন্তর্গত দালকলার বগলত। এই ভাষাটাকে सूर्यापुर परगनार ভাষাটাকে বাদত আমার सूर्यापुरी भाषा बोले চিনাল গে। আমার सूर्यापुरी ভাষাটা সরকারিভাবে স্বীকৃত পায় যদি কোনো অক্ষর বা আমার লিপি নিছে বা আমরা অক্ষর বা লিপি বনাওনি পাই। सूर्यापुरी ভাষাটার মূল ইন্ডো আর্য ভাষা বাদত এটা মেথালি আসামি বাংলা ভাষার সাথে মিলজুল ছে। सूर्यापुरी भाषाटा कुंठी कुंठी पाल जाছে, जैसे कि पश्चिमत पाल जाছে अररिया पूर्णिया कटिहार किशनगंज, उत्तरत पाल जाছে नेपालेर झापा धारान বিরাটনগর আর গোটা উত্তরবঙ্গত পাল যাচ্ছে, এমনকি আসামের গোয়ালপাড়া কিছু কিছু এলাকাত পাল যাচ্ছে। পূর্বপিতি বাংলাদেশের রংপুর ঠাকুরগাঁও, দক্ষিণপিতি রায়গঞ্জ মালদা গাজল বালুরঘাট চাচল सूर्यापुरी ভাষাটা আমার পাল যাচ্ছে। लेकिन सूर्यापुरी ভাষাটা এলাকা হিসাবে আলাদা আলাদা আবার টন হচ্ছে, जैसे कि উত্তর পূর্বপিতি ইয়ার বাংলা টন হচ্ছে আমরা রাজবংশী ভাষা হবে চিনছি, लेकिन পশ্চিমপিতি হিন্দি বা উর্দু ভাষার টন হচ্ছে, সেই জন্য আমরা ওয়াক श्रीपुरिया भाषा बोले चिनছি। अब एक सवाल होल मी सूर्यापुरी भाषाले आतला क्या बोलनू। हर एक भाषार अपना अपनी मेयाद होचे, जैसे कि हमार पहले कैथी हिंदी भाषारा छिन जेटा आज हमरा कोई ना बोलवा पासी ना कोई पढ़वा पासी, ओई रकम जाते हमार सूर्यापुरी भाषाटा शेष ना हो जाए उइलाते मी चाचू जे सूर्यापुरी भाषाटा हमरा सब समय बोली, जैसे कि हमार एटा भाषा हमार भाषा এই ভাষাটা আমরা ঘর তো বলি বার তো বলি, जैसे कि हमार सूर्यापुरी भाषाटा शेष ना हो जाए এই सूर्यापुरी भाषाটা আমাকেই বচুয়া হবে। কিছুদিন পহলে মোর সাথে একটা ঘটনা ঘটিয়ে যে মি মোর মার সাথে सूर्यापुरी ভাষাত বাত করছিনু, তার পাশে একজন দাঁড়াই ওয়াই মোক কছে কোন ভাষায় কথা করছো তুমি। তব মি উত্তর দিনু ওয়াক যে মোর মাতৃভাষায় কথা করছু, যেটা হল सूर्यापुरी भाषा बोले चिनो पासी हमरा। तब वही बोले যে सूर्यापुरी भाषा तो कथा लिखाल नीचे कोई तो মানে তার লিপি নিছে তার কোনো অক্ষর নিছে কোন ভাষা। तब से मोर मन हल যে না আমি सूर्यापुरी भाषात একটা ব্লগ বানামু। মোর এটা सूर्यापुरी टक्स ব্লগটাত অনেক রকম ভিডিও আসবে, যেরকম মোর ডেলি লাইফের খানা পিনা রান্না পাকা তোমার সাথে সুখ দুঃখ সব রকম কথা শেয়ার করুম। তোমাক যদি আশা লাগে মোর ভিডিওটা তাহলে মোক উৎসাহ দিবেন, যদি খারাপ লাগে তাহলে মোক মাফ করবেন। গুড বাই।